Messieurs, bonsoir. Comme annoncé par Hakim Kshroud, Sport en mémoire revient ce soir sur la belle épopée du handball algérien. Nous sommes en 87, les Jeux méditerranéens de l'attaqué en Syrie et cette belle médaille d'or remportée par l'Algérie. Et qui mieux pour nous accompagner, pour nous parler de cette histoire-là que le chef d'orchestre de l'époque. Il s'agit bien sûr de M. Mohamed Aziz Derouaz. M. Mohamed Aziz Derouaz, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de pouvoir nous remémorer ensemble et transmettre ça au public, cette page de l'histoire du sport algérien et du handball en particulier, à savoir la médaille d'or des Jeux méditerranéens de l'attaqué en 87. Et pour être plus précis, le handball, la compétition de handball se déroulait à Damas. Alors on rappelle, 87, l'Algérie est sur le toit de l'Afrique, mais champion d'Afrique 81, 83, 85, 87. On arrive avec 4 titres africains d'affilée. Et puis, il y a ces Jeux méditerranéens où l'équipe nationale doit passer à autre chose, affronter des équipes de notre calibre, des équipes européennes. Tout d'abord, un premier tour où l'Algérie, avec deux victoires et une défaite contre la France, affronte pour les demi-finales une équipe espagnole. Alors, on va tout d'abord parler de cette équipe nationale, 4 fois champion d'Afrique, mais ça n'a pas été facile pour ces Jeux méditerranéens. Oui, bien sûr. La particularité des Jeux méditerranéens, c'est de rassembler les équipes de 3 continents. Et c'est un saut qualitatif. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en 1983, avec les Jeux méditerranéens de Casablanca, c'était un objectif pour toutes les fédérations fixées par le ministre de l'époque depuis 1978, M. Djemal Ouhou. Et il y avait eu l'objectif 83, à savoir pouvoir juger du niveau du sport algérien comparativement à des nations européennes, des nations asiatiques, à travers les Jeux méditerranéens. Je rappelle qu'on avait organisé les Jeux méditerranéens 75, ensuite il y a eu ceux de Split, et enfin ceux de 83 où nous avions pu avoir une médaille d'argent en finale contre la Yougoslavie. Mais entre les Jeux de 83 au Maroc et de 87 de l'attaqué, il y avait une différence importante pour la compétition de handball, à savoir il y avait des demi-finales qu'il n'y avait pas en 83 puisqu'il y avait 2 poules de la même façon qu'en 87. Et les premiers de poule disputaient directement la finale et les autres disputaient les classements. En 83, nous avions joué directement la Yougoslavie en finale et nous avions eu la médaille d'argent. En 87, il a fallu, après la victoire contre l'Italie et contre la Turquie, affronter l'Espagne en demi-finale, qui avait terminé première de la poule B. Et ce qui était évidemment un obstacle important vu la qualité du handball espagnol et sa place dans le concert des nations depuis quelques années. C'est un match qui forcément était pour nous un challenge et le billet de passage pour une finale à laquelle on tenait tant. Il faut rappeler que pour ces Jeux méditerranéens, nous étions privés de notre effectif, on va dire, habituel depuis quelques années,
puisque manqué à l'appel, Dobala déjà depuis 86, puisqu'il a été suspendu de l'équipe nationale. Et manqué Hamish, qui était blessé ou suspendu, manqué Benjmil, qui s'était marié cette année-là, manqué Ben Moursoula, qui avait ressenti une grande fatigue, manqué Belhoussine, qui s'était marié également, et manqué Berouesh, qui était lui depuis 2 ans nouvelle arrivée comme pivot de l'équipe nationale. Donc c'était une équipe extrêmement rajeunie, avec l'apport de jeunes de 20 ans qui étaient notamment donc Bouhanniq, Mahmoud et Aït Hussein Makhlouf. Karim Mouhab, qui avait également qui était arrivé en équipe nationale, était absent pour les Jeux méditerranéens. Et donc c'était une équipe vraiment remaniée, mais qui pouvait soutenir la comparaison avec les grandes nations. Et c'est ce qui a été le cas donc dans cette demi-finale contre l'Espagne. Allez, on vous laisse regarder le match et on se retrouve tout juste après. Et quel match, vraiment quel match. 18-18 au coup, sifflet final des arbitres français. Un match donc qui aura retenu l'attention de tout le monde. Donc que peut-on dire sur ce match avant les prolongations, Monsieur Mohamed Aziz Derouaz? Bien qu'il a été intense et que les défenses ont pris le pas sur les attaques, 18-18 à la fin du temps réglementaire, ça met en relief donc la qualité des défenses des deux côtés. Et en ce qui nous concerne, bien sûr, les téléspectateurs se sont bien rendus compte que sans gaucher à la place d'arrière droit, c'est toujours difficile et il faut rendre hommage donc à Fethi Lecheb d'occuper cette place du mieux qu'il peut, lui qui est droitier. Et donc on doit saluer pour les 2 premières mi-temps la prestation des 2 équipes et notamment celle de Kamel Ouchia comme gardien de but dans les dernières minutes de cette partie. Place donc maintenant aux prolongations. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من صالة قصر الرياضة بدمشق، حيث نقدم لكم الشوطين الإضافيين الأول والثاني في مباراة الدور قبل النهائي الأولى بين الجزائر وأسبانيا. المباراة انتهت إلى التعادل ب 18 هدف لكل فريق. 5-1 في الدفاع، عم يتقدم عقاب إلى الأمام لقطع الكرات الفرنسية الإسبانية، وتسديدة خارج المرمى، رمية مرمى للجزائر. 19 الجزائر 18 إسبانيا. وحليسة عازب، عقاب، مخلوف، عقاب، بوعنيق، عقاب، لشهب. بهدوء الفريق الجزائري يهاجم وينسق، وقطع العقاب، دفعه للاعب الاسباني، رمية حرة لاسبانيا، هجمة مرتدة، وستة انما في خط قوسي
داعس على الخط وتجاوزت قدمه خط ال6 أمتار. رمي حرة استؤنف اللاعب فيها لشهب لمخلوف. الفريق الإسباني تصدر المجموعة ب عن جدارة وفاز في 3 مباريات على سوريا وعلى اليونان وعلى لبنان. عازب ورمي حرة للجزائر. 3-3 الفريق الجزائري في الهجوم. بوحليسة ومخلوف جناحين. عقاب دخل انقطعت انتقلت لمخلوف. مخلوف معه وفي استقبال خاطئ من اللاعب رقم 11 إلكسي من الفريق الإسباني. عمره 21 سنة طوله 190 سنتيمتر. لشهب. عقاب لبوحليسة وهدف جزائري آخر. وانتهى الشوط الإضافي الأول 20 الجزائر مقابل 18 إسبانيا. الكرة مع إسبانيا. هجمة إسبانية رقم 9 أنجيك. لويس. تمرير وهدف لإسبانيا. إلكسي وهدف لإسبانيا. 20 الجزائر 19 إسبانيا. وحليسة. عقاب. لشهب في مخلوف لوحده. لشهب. عقاب لشهب لمخلوف. واعتبر الحكم لعب سلبي من الفريق الجزائري. مضت دقيقة على بداية الشوط الثاني. 20 الجزائر 19 إسبانيا. هل سينجح الأشقاء الجزائريون بالفوز في هذه المباراة والانتقال إلى المباراة النهائية لملاقاة الفريق الفائز بين فرنسا وسوريا؟ 3 دقائق ونصف على نهاية الشوط الإضافي الثاني. الكرة مع إسبانيا. خوسيه وارتدت رمية جانبية الآن. رمية جانبية للجزائر. دائما الحكم بهذه الحالات يطلب إيقاف الوقت. رمية جانبية. عقاب. بوحليسة عم يهدي فريق الجزائري الوقت. هو متقدم بفارق هدف ويسعى لأن يضيف هدف آخر. وتشجيع من الجمهور للأشقاء الجزائريين. عقاب وسدد إنما دفعوا أحد اللاعبين الإسبانيين. رمية حرة للجزائر. هذا هو اللاعب عقاب، لاعب متميز للفريق الجزائري ويلعب صانع ألعاب. بدل الآن مع بوعنيق، عاد إلى مركز صانع ألعاب الفريق. بوعنيق. مخلوف للشهب. عقاب. بوعنيق. عقاب تمريرة لعازب لاعب الدائرة. دفع ورمي حرة. عم يسعى دائما الفريق الجزائري الدخول من منطقة المنتصف وإحداث ثغرة أو نيل رمي حرة حتى يبقى محتفظا بالكرة. لكن انتقلت الكرة للفريق الإسباني الآن و3 دقائق وباقي دقيقتين على نهاية المباراة. خوسيه لتسعة أنجيل وهدف التعادل لإسبانيا بعد مرور 3 دقائق و15 ثانية. وفرحة من اللاعبين الإسبان على هدف التعادل. من سيحقق الفوز؟
دقيقة ونصف على نهاية المباراة. يقود المباراة حكمان من فرنسا وهما جان ليون وجيرار كوفلر. بدرالي وخطأ على بدرالي، خطأ على بدرالي، خطأ. رمية حرة لإسبانيا. دقيقة واحدة على نهاية المباراة. سيحاول الإسبان الاحتفاظ بالكرة بأكبر وقت ممكن ويسددوا ويحرزوا هدف. هل سينجحون بذلك؟ الفريق الجزائري يدافع بطريقة رجل لرجل. وعادوا الآن إلى منطقة 6 أمتار. 20-20 وسوني في اللعب. 32 ثانية على نهاية المباراة، نهاية الوقت الإضافي الثاني. 20-20 رقم 6 خوسيه، خد 9 وانقطعت، عادت وخطأ، خطأ على إسبانيا، خطأ على إسبانيا. 20 ثانية على نهاية المباراة والوقت الإضافي الثاني. إيقاف دقيقتين للاعب الإسباني خوسيه. خوسيه رمية حرة. طبعا ساعة الميقاتية أو ساعة اللوحة الإلكترونية موقوفة حتى يعلن الحكم استئناف الوقت. استئناف الوقت 17 ثانية. عقاب 20-20. أيضا وقف الحكم الوقت. الفريق الإسباني سينفذ ما تبقى من الوقت ب5 لاعبين باعتبار الحكم أوقف لاعب رقم 6 خوسيه دقيقتين. وعم يطلب الحكم الانتباه من الحكم النقاطي، الانتباه تماما للانتباه إليه أثناء إيقاف الوقت حتى لا تمر أي ثانية بلا لعب. وانتباه صافرة لبدء الوقت. إذا 11 ثانية على نهاية الوقت الإضافي الثاني. مراقب المباراة، مراقب المباراة يشرف على سير الثواني الأخيرة. عقاب بوعناق، بوعناق يلا يا بوعناق. رمية حرة 3 ثواني، باقي ثانية واحدة ورمية حرة، ثانية واحدة. هل سينجح الفريق الجزائري؟ يجب عليه أن يسدد مباشرة على المرمى، مباشرة. وهدف، وهدف، هدف، هدف للجزائر، هدف للجزائر. وارتدت الكرة 21 الجزائر، 21 الجزائر، 20 اسبانيا. اللوحة الإلكترونية تشير إلى 5 دقائق. لا أعلم الوقت المتبقي، لا أعلم الوقت المتبقي. ومعتبر الميقاتي ساعة الميقاتي للطاولة هي الساعة الأخيرة لإعلان نتيجة المباراة. هجمة مرتدة، رمية جانبية لإسبانيا، رمية جانبية لإسبانيا. وانتهى الوقت الآن أعزائي المشاهدين بفوز الفريق الجزائري على الفريق الإسباني ب21 هدف مقابل 20 بعد مباراة رائعة ومثيرة، وشاهدت شوطيها الإضافيين فأداء متكافئ وجميل من الفريقين. مبروك للفريق الجزائري الشقيق، وتحية للفريق الإسباني الصديق على هذا الأداء الممتع
خلال المباراة. وتحية للجزائريين من الجمهور هنا في الصالة. 21-20. Et voilà donc sur le fil, hein, 21-20, un petit but d'écart, beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense, mais finalement la bande à Deloise a réussi donc son premier pari, battre cette équipe nationale. Ben oui, c'est un succès extraordinaire pour arriver en finale avec, dans les conditions dans lesquelles nous avons vécu ce match, une intensité exceptionnelle. Et donc sur le fil, donc nous avons pu gagner. On a pu profiter d'une erreur parce que les Espagnols aussi avaient la balle de match. À 20-20, c'est eux qui avaient la balle. La défense a pu faire une faute inespérée donc à l'attaque espagnole. Et puis Aït Hussein a brillamment conclu pour marquer ce 21e but. Les Espagnols avaient encore quelques secondes à jouer et il a fallu faire pressing pour qu'ils ne puissent pas donc égaliser une nouvelle fois. Vraiment beaucoup de joie à l'issue de ce coup de sifflet final. Voilà donc terminé pour cette demi-finale. Victoire de l'Algérie sur l'Espagne, 21-20 après 2 séries de prolongation. Nous revoilà pour cette fameuse finale des Jeux méditerranéens de l'attaqué en Syrie, Algérie-France. Un match que vous allez voir très palpitant. C'est un bonheur de pouvoir présenter cette finale Algérie-France des Jeux méditerranéens 1987. C'est un bonheur de la revoir puisqu'on ne l'a jamais revue. Et donc c'était un grand match qui nous a permis de gagner l'une des 5 médailles d'or de l'Algérie et donc au décompte final des médailles des Jeux méditerranéens de l'attaqué. Un grand bonheur d'avoir été accompagné par 7000 spectateurs syriens et quelques Algériens qui étaient là-bas. On était comme dans une ambiance de Sal Harsha. Et bien sûr, une revanche pour nous parce qu'on avait perdu 16-19 dans le match de poule. J'ai pu corriger quelques, on va dire, détails dans la composition de l'équipe pour notamment neutraliser l'arrière gaucher français De Bureau qui avait marqué 10 buts dans le match de poule. Et on va se rendre compte qu'il n'a pas eu cette liberté d'action au cours de cette finale. Donc un grand hommage à notre équipe, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais pour le handball algérien, battre l'équipe de France qui a, après les Jeux méditerranéens de 2003, vécu 2 réformes à la fois pour amener la France dans le premier niveau des nations de handball, c'était vraiment quelque chose de très important, un grand exploit. Donc fin de match, égalité également, comme pour les demi-finales. L'Algérie termine à égalité devant la France et il va falloir aller donc à cette série, donc à ces prolongations. Un match qui a tenu toutes ses promesses, Mohamed Aziz Deloise. Oui, bien sûr, un grand match de notre équipe nationale. Et effectivement, arriver encore à des prolongations parce que jouer 2 fois 2 prolongations contre l'Espagne et nous retrouver encore en prolongation, c'est vraiment pas facile. Surtout que l'exigence physique de notre défense est vraiment importante. Et il faut toujours revenir sur le fait que nous étions avec un effectif amoindri par rapport à la richesse habituelle de notre potentiel. C'est encore une fois un grand coup de chapeau aux joueurs qui nous amènent devant ces prolongations. Je vous laisse donc savourer ces demi-finales et on se retrouve tout
tout juste après. ماهي إلى فول بيرو بورتيس بيرو وحراسة مشددة الآن على دوبيرو فول دوبيرو في مخالفة لكن ما يلهاش الحكم يترك اللعب متواصل. تمريرة إلى اللاعب المحوري جاردون فيليب. كل مرة وين تكون الكرة خطيرة ويكون وراها جاردون فيليب يدخل الآن كمالوشية لقذفته أسرع لكن يهدف المنتخب الوطني الجزائري هذا. وهكذا تتعالى الهتافات من جديد مشجعة المنتخب الوطني الجزائري. تتعالى هتافات الجمهور السوري الشقيق. آية الحسين الآن عقاب لشهب إلى عقاب من جديد. لشهب فتح النور. لشهب يحاول يدخل بالكرة لكن تدخل ماهي. عقاب إلى بوعنيق عقاب من جديد إلى لشهب عمر عازم ما توصلوش كرة من لشهب ومخالفة لصالح المنتخب الوطني الجزائري. دقيقة من الوقت الإضافي. بوعنيق لشهب إلى عقاب لشهب حراسة مشددة على كل لاعب الآن في مخالفة لصالح آية الحسين مخلوف تحول من الجناح الأيمن إلى وسط الميدان. عقاب إلى عازب لشهب فتح النور إلى عقاب. مرر كورته إلى آية الحسين مخلوف يسجل آية الحسين مخلوف 21-20. دقيقتين من اللعب من الشوط الإضافي الأول. الجزائر 21 فرنسا 20. بيرو فول ماهي إلى بورتيس ماهي فول دوبيرو إلى بيرو خطير باليسرى. بيرو ضيع من الكرة. بودرالي وعازب. بودرالي حاول يسرع من الهجوم. عازب مرر كورته يدخل عازب ويسجل عازب 22-20. وقف الحكم الوقت. دقيقتين و46 ثانية من الشوط الإضافي الأول. الجزائر 22 فرنسا 20. بورتيس إلى فول بوانسو إلى دوبيرو من جديد بوانسو فول قد تمر جانبية دائما لصالح المنتخب الفرنسي. 3 دقائق لعب و10 ثواني. بوانسو إلى دوبيرو. بوانسو من جديد إلى بورتيس كان فيه مخالفة من بورتيس لكن يعني الحكم. وتبقى الكرة الجزائرية الآن بعد ما ضيع بورتيس الكرة. بورتيس كان صاع أحد المدافعين الجزائريين بيده اليسرى لكن الحكم ما علنهاش. معلش الكرة الجزائرية الآن. عازب إلى بوحليفة لشهب فتح النور إلى عقاب. لشهب من جديد. عقاب بالكرة. لشهب عقاب من جديد. آية الحسين مخلوف حاول يراوغ لاعب. تبقى الكرة الجزائرية الآن 3 دقائق لعب و58 4 دقائق لعب الآن. هجوم لصالح المنتخب الوطني الجزائري مفوق في النتيجة 22 مقابل 20. عازب أمام الكرة. عازب إلى بوعنيق عقاب. لشهب الآن. إلى عقاب وفيه خطأ من اللاعب هاجر. عقاب لشهب إلى بوعنيق يفتش باش يخترق الدفاع وكرة خاطئة بعد تدخل الدفاع ويقول الحكم كرة لصالح المنتخب الوطني الجزائري يفوق في النتيجة 22-20. وحيث إلى لشهب حاول يقذف لشهب. تدخل دائما دوبيرو وكذلك فول وماهي
هي 3 عناصر خطيرة في المنتخب الفرنسي سواء في الدفاع او في الهجوم. عقاب الى آية الحسين، يشهد فتح النور يحاول يدخل لك التدخل الان دائما اللاعب فول. 4 دقائق لعب و49 ثانية. وعنيق الى عقاب آية الحسين الى لشهب تدخل الدفاع الفرنسي الان. ينتهي الوقت الرسمي يقول الحكم تسجل الإصابة. انتهى الوقت الرسمي قبل تسجيل الإصابة. ينطلق الهجوم الآن لصالح المنتخب الوطني الجزائري مع التشكيلة: عازب، بوعنيق، عقاب، بوحليسة، لشهب، آية الحسين وأوشية في حراسة المرمى. لشهب إلى عقاب، لشهب فتح النور، عقاب، لشهب إلى عقاب من جديد. حماس كبير يعم قاعة الفيحاء هنا بدمشق. بوعنيق إلى عقاب، تعاد المخالفة. عازب إلى بوعنيق، عقاب، لشهب يحاول يدخل بالكرة لكن ما تصج كورته إلى آية الحسين مخلوف يزلق. سبب الانزلاق هو كابل كهربائي، كابل التلفزيون السوري. كان وراء انزلاق اللاعب آية الحسين. حراسة الآن على كل لاعب، 22-21 في النتيجة لصالح المنتخب الوطني الجزائري. دخول الآن رياس برينو، غير الفريق الفرنسي من لاعبيه. صراع كبير الآن، كل لاعب جزائري حارس والتدخل. لاعب رياس الآن يسجل هذه الإصابة ويعدل النتيجة 22. رياس يدخل منذ لحظات. أحيانا في حركات زائدة من المدرب ولاعبيه، حركات ما يجبش باش تكون في مثل هذه المقابلة، خاصة هنا ممكن باش تلعب على الجانب البسيكولوجي للاعب. عقاب، بوعنيق من جديد، بوعنيق إلى لشهب بوحليسة، لشهب من جديد، حاول يمرر كورته، تبقى الكرة جزائرية الآن. عازب إلى عقاب، لشهب فتح النور، يطلع لشهب فيه خطأ على الحكم. إعطاء دقيقتين الآن للاعب فول فريدريك بعد ما تدخل بكل قوة على لشهب فتح النور. بوعنيق إلى لشهب عقاب، لشهب من جديد، آية الحسين من جديد، بوحليسة، آية الحسين غير مكانه آية الحسين من الجهة اليمنى إلى وسط الميدان، يتحرك كثير آية الحسين في هذه الأثناء. بوعنيق إلى عقاب لشهب، عقاب من جديد، بوعنيق إلى عقاب لشهب، عقاب لشهب، يدخل لشهب ويسجل بكل روعة لشهب. 23-22 دقيقتين و34 ثانية من الشوط الإضافي الثاني. الجزائر 23 فرنسا 22. يواصل الفريق الوطني الجزائري من الحراسة الفردية. جاردان يدخل بكل قوة ويسجل. ما في اختلاف بين الحكام، حكم يقول سجل وحكم يقول لا. إذن المخالفة
إذا المخالفة الآن لصالح المنتخب لصالح المنتخب الفرنسي ولصالح المنتخب الوطني الجزائري اللي ما زال متفوق في النتيجات 23 مقابل 22. يجب احتياج كثير من اللاعب جاردا وتدخل موفق لأوشيا كمال. تدخل موفق لأوشيا كمال. النتيجة 23-22 لصالح المنتخب الوطني الجزائري. 3 دقائق لعب من الشوط الإضافي الثاني. عقاب إلى نشهد. عقاب من جديد. بوعنيق حاول يدخل بوعنيق بحراسة كبيرة على بوعنيق. عازب إلى بوعنيق. عقاب يحاول باش يستغرق في المنتخب الوطني الفرنسي. يسجل نشهب الآن. يسجل نشهب الإصابة 24. 3 دقائق و50 ثانية من الشوط الإضافي الثاني. الجزائر 24 فرنسا 22. حراسة مشددة على كل لاعب فرنسي الآن. توقيف للعب ودقيقتين لبوشكريو صالح. دقيقتين لبوشكريو الآن. تفوق عددي لصالح المنتخب الوطني الفرنسي الآن. دقيقة وثانية عن انتهاء الشوط الثاني الإضافي. الجزائر 24 فرنسا 22. ماهي إلى بول 0. ماهي وتدخل موفق للحارس روسيا. عازب إلى لدرع الحسين. عازب من جديد وتتعالى الهتافات مشجعة المنتخب الوطني الجزائري هنا بقاعة الفيحاء بدمشق. دائما الهجوم الجزائري الآن. 4 دقائق لعب و26 ثانية. بودرالي إلى لجهب فتح النور ومخالفة لصالحه. 30 ثانية عن انتهاء الشوط الثاني. الشوط الإضافي الثاني. دائما تفوق جزائري في هذا الدور النهائي. الدور النهائي من الدورة 10 لحوض البحر الأبيض المتوسط. الفريق الفرنسي كان فوق الفريق الجزائري في الأدوار التصفوية 16-19. الفريق الوطني الجزائري يسأر لنفسه اليوم وهو متفوق في النتيجة 24-22. اللحظات تمر. نقترب من نهاية المقابلة 23-24. 5 ثواني عن نهاية المقابلة. 5 ثواني عن نهاية الوقت الإضافي الثاني والمقابلة. الجزائر 24 فرنسا 23. اسم الجزائر يتعالى وتتهافت الجمهور. تتهافت عليه تصفيقات الجمهور مشجعة إياه. في مخالفة من اللاعب ماهي. ثانية واحدة فقط عن انتهاء الشوط الإضافي الثاني والمقابلة. ثانية واحدة فقط والمنتخب الوطني الجزائري متفوق في النتيجة 24-23. ثانية واحدة فقط. إذا نقول مسبقا للمنتخب الوطني الجزائري هنيئا بهذا الانتصار وبهذه الميدالية الذهبية الأولى. وهكذا تفوز الجزائر بأول ميدالية ذهبية في كرة اليد في هذا الدور النهائي لحوض البحر الأبيض المتوسط. تفوز الجزائر بأول كأس بأول ميدالية ذهبية. هنيئا للمنتخب الوطني الجزائري. هنيئا لكل العناصر التي شاركت في هذا الانتصار العظيم. هنيئا لكل من رافق المنتخب الوطني الجزائري. هنيئا لكل من معه بودرالي، عقاب، بوحليسة، عازب، لدرع، آية الحسين، بوشكريو، بوتشيش، بوعنيق، نشهب، أوشية وغيرهم من اللاعبين الذين لم يشاركوا في هذه المقابلة. هنيئا إذن هنيئا للمنتخب الوطني الجزائري وإلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.
نشجع دائما الأداء الجميل والأداء الرائع. سوريا هدفها هو احتضان الدول المشاركة بكل قلوبها، احتضان الأصدقاء والأصدقاء وإتاحة فرص اللقاء، إتاحة اللقاء وبكل محبة وود ووفاء وتقدير لكل اللاعبين للوصول بمستوى دائما متطور. 24-23 sur le fil. L'Algérie est médaille d'or. Un sacre qu'on attendait depuis longtemps. À l'attaquer, le handball algérien monte sur cette haute marche. Un match qui aura vraiment tenu en haleine tout le public algérien et même ceux de l'attaqué, les Syriens, qui étaient tous acquis à la cause algérienne. Ah oui, vraiment une satisfaction, je veux dire même incommensurable. Battre la France en finale et une nouvelle fois en compétition officielle aux Jeux méditerranéens, un grand bonheur. J'avais dit à l'époque, c'était pour les premiers Jeux méditerranéens de 1983, c'était mon indépendance personnelle. Et là, vraiment un grand bonheur et une équipe qui s'est transcendée tout au long du parcours avec des joueurs, des jeunes joueurs qui ont été là pour renforcer l'éclosion de Mahmoud Bouhanir, de Mkhlouf Aït Hussein, la performance de défense des joueurs comme Hussein Ledra, Salah Bouchkriou, Jalil Bouhanani, qui n'est donc vraiment une grande équipe qui a justifié le nouveau rang du handball algérien à travers le handball international. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ces moments de handball. J'espère que notre handball national reviendra à ce meilleur niveau. Il a déjà prouvé des signes de renaissance au dernier championnat d'Afrique en Tunisie. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir et prenez soin de vous. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces moments de joie, ces moments de bonheur de la grande histoire du handball algérien, avec un grand souhait, revoir son handball revenir à son meilleur niveau. On a vu un sursaut d'orgueil, un renouveau avec ces derniers championnats d'Afrique où on a obtenu la 3e place, un retour. On espère qu'on y reviendra. J'espère que c'est votre souhait et merci d'avoir été là, M. Aziz Deloaz. Ben, merci à vous et je pense que maintenant la mémoire reprend sa place et que ces lettres d'or écrites par cette équipe nationale des années 80 ne seront plus oubliées comme ça. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et prenez bien soin de vous.